Bombay kamatisloy sibuyas. Murag lamas. Basta panahon sa Mayo, daghan jud og pista diri sa amoa. Pwede nagdili na ka magdungag buntag udto hapon. Basta lamang kay naay mo invite nimo, imo jung adtuan. Wa jud kay kas og bugas, basta lamang magpabaga kas imong naong. Bisan pag Lunes ko to Biyernes, basta naay pista imong adtuan, libre na. Pwede nagwa na kay dungagay. Og balik tani nga akong video karon ba? Nagpista man lagi ang Pikas Barrio og inbitar man ang akong asawa diri Nya gidala pagyud ko, mi kuyog koy. Kaon na gud ni. Ha, bitaw mura naman ta nignaog kaon oy, og asa nang kaon tuwa man ta. Mao pay nag-una-una og lingkod, pinaplastar pa, pinahungit pagtuda. Aw dili man pud ni nato ikaulaw ning naning pista gud. Kay ang tagtungod ani naghikay man gyud kay paray pa kaon. Aw lisod pud og di nato bisitaan, mapan-os unsa ning ilang mga sudan. Mabong sila og init nga ilang mga sudan og dili nato tudahan og kaon. Bitaw pinahinahinay ra pud kaon dinhi kay ator mga kauma dinhi kay mga badji ra ba, mga ma'am. Mauwaw pud tano og atong tudahan og kaon unya. Ag sila nagpinahinay ra. Nidungan pud tawag pinahinahinay. Mura pud tag chicks og kinan-an ba. Pinatinidor-tinidor pud aron ingnon. Pero og dili pa ni sila mayong kadungag kaon ay pang kinamuton kung kadjud ni. Magpasalamat ta aning tagbalay. Atong gikan-an kay maadyo jud mo tratar. Busog match jud ta dinhi ba. Ug pertindaghan na pong sudan nga ilang gipanaghanda. Murag nawa gadyo kahong diet ani. Pinalambos gadyo ta dinhing dapita. Pero kabantay ba mo mga idol nga gi-focus ra na ang video diri naho kay kini ako mga kauban lagi mga mauwawon og video di pareha na nga baga na kog naong dinhi kamera musugo ta og kada adlaw tanian atong naong sa kamera. Murag mao naman jud atong lingaw ba kini pag-vlog. Bisag gamay ra siya tay income dinhi sa Facebook pero nagpadadyon paghapon ta dinhi Ay mao may ilang giingon lagi nga sa mulahutay ra kuno dinhi sa Facebook, mao bitaw ning lahutay ko. Kaya nga makadungan gud nga nag-vlog sa una karon nangundang na. Kay nagdaho mong gud sila nga dagko kuno sweldo dinhi sa Facebook pero para naho pasurti ay ra mo gud ni mag-vlog. Madyo laman og mapansin kang mita. Maong kamo diha nga nagsugod pa lang og pag-vlog. Ahong ingonin jo nga padadyon lamang mo kay basin pa pohon og ma-monetize mo makasweldo pud mo dinhi sa Facebook. Pero adto lamang hunaan ninyo nga naa gadyoy dakong sweldo dinhi sa Facebook kay og di ka masurtian lagi. Masakitan gadyo ka maghunahuna kay sa imong pagtuo nga dakog kwarta dinhi pag ando dito gamay ra or di gadyo ka ma-monetize